Très bien. Donc, la deuxième chose, ou bien le deuxième cas clinique, راهي نتكلموا على le cancer du pancréas. Le cancer de la tête du pancréas, ou bien c'est mieux pancréas, la pancréas. Alors, نكتشفوا مع بعضنا كيفاش نديروها. Bon, un patient âgé de 65 ans aux antécédents d'ictère. شوفوا معايا مليح في عمره قداش. Généralement, شوفوا les cancers ils sont beaucoup plus les extrêmes d'âge. Donc, un patient âgé de 65 ans aux antécédents, c'est un patient, c'est un homme, ok, le sexe masculin, âgé de 65 ans. C'est très important que les cancers, des fois, le sexe, il est comme les cancers des sont beaucoup plus l'homme et les sont beaucoup plus la femme. Alors, un patient âgé de 65 ans aux antécédents, ok, dictaire, un post transfusionnel. واش معناتها يدير له كيدير لا ترانسفوزيون c'est-à-dire que انيميك c'est ça يدير له l'animie donc كي ندير له l'animie شنو راح نديروا له la transfusion كي نديروا له la transfusion bien sûr selon la règle تاع le groupage de Rhésus OK donc il sera له un ictère entre parenthèses كاين animalise لا OK à l'âge de 20 ans OK عنده ictère post-transfusionnel remontant à l'âge de 20 ans c'est sûr qu'elle a l'anémie opéré à l'époque في هذاك العهد يعني عنده يعني بزاف في هذاك الوقت opéré à l'époque pour une plaie profonde et hémorragique de l'avant-bras droit. Suite à quoi? Suite à un accident sur la voie publique. Très bien. Alors, هناك فرق ما بين خلي بالك هناك فرق ما بين la voie publique و l'autoroute متفاهمين la voie publique par exemple مثلا في الطريق مثلا ما باليش انا طريق l'autoroute سي طريق السيار يعني فيه يعني ما تلقاوش بزاف الناس ميم السرعه في la voie publique مش حتكون كيما في l'autoroute voilà il est admis alors هنايا opéré tatata il est admis à la clinique chirurgicale A doit m'avoir ce que des le stage le A, le B, gastro, pour un ictère d'apparition récente, il est admis, سببه أنه يعني قبلوه أوكي بسبب صفر كما نقولوا حنا d'apparition récente ما عندوش يعني ظهر له ليه هنا برك et un amaigrissement أوكي un amaigrissement de quoi un amaigrissement de plus de 6 kilos un amaigrissement على بالكم واش معناتها كتبد 6 كيلو سي با نورمال ينقص ب 6 كيلو ليه سي با نورمال جينيرالمون l'amaigrissement ديروا في بالكم حاجه مش مليحه عافانا الله واياكم. Alors, l'ictère d'apparition récente, à l'interrogatoire, c'est un ictère sans rémission, ni douleur ni fièvre. هنا زعما باش يقول لكم او غير دير في بالك ماشي يعني ماهيش كومون ديراجي مش كوليستاز ولا entre parenthèses ماشي يعني ماهوش سببه لا فيزيكول بيليار هذه سي سا سكو جو فو دير مش لا فيزيكول بيليار ما كانش لا دولور ما كانش كوليستيت التهاب في الصفرة الحويصله الصفراويه ما كانش فيevre يعني ما كانش une surinfection avec urine foncée et celle décolorée. Ah, urine foncée, celle décolorée, تساوي دائما syndrome cholestatique. تفهمين؟ دائما نكتبوا urine foncée, celle décolorée. على بالكم بلي la bilirubine اللي هو comment dirais-je اللي هو ناتج هضم او لا ديغراداسيون تاع تحلل الكره الدمويه الحمراء على مستوى الطحال واش يصرى فيه على بالكم بلي la physiologie donc les urines الاصفر سببه اللي هو ناتج تحلل هذا تاع الكريه الدمويه الحمراء وبالتالي دي سيل ديكولوري دونك ما كانش لي دونك لي زورين فونسي علاش باسكو هذاك البيليروبين راح يكون في الدم باسكو يكون في الدم ما راهوش قاعد يروح في الامعاء باش كيما نقولوا حنايا علاش هما لا اله الا الله محمد رسول الله je veux dire يساهم في تكوين الأملاح الصفراوية التي تؤدي إلى la dégradation ou bien la digestion تاع لي ليبيد أوكي دونك ما كانش كاين كوليستاز كاين ان باراج دونك واش يصرى راح يرجع للدم دونك الدم يروح يتعمر يتلوث كي يعود شكون المصفات هي الكليه وبالتالي حاشاكم راح يكون لي زورين يكونوا فونسي تري بيان بما انه ماهوش قاعد يمر لي زانتيستان لا يوجد مرور في لي زانتيستان الذي يعني كان مقصده انه يؤدي الى هضم الدهون دونك ما كانش وبالتالي لي سيل راح يكونوا ديكولوري وراهم لي سيل
les selles حنيو علاش parce que les sels biliaires ما كانش ou bien les acides biliaires ما كانش. OK, très bien. Pour confirmer le caractère cholestatique de l'ictère, quels sont les examens demandez-vous dans l'immédiat? Mais les examens demandez-vous dans l'immédiat. Est-ce que هنا قال لكم باش نشوفوا le caractère cholestatique ما قالكش راه urgence قال لك ما هي كيفاش نعرفوا بلي راهو d'origine cholestatique. Est-ce que la phénotype glycémie ما عندها حتى علاقه اصلا ما عنده حتى علاقه مع الكوليستاز متفاهمين باسكو سي بيليروبين يتسمعوا بيليروبين الدنيا هاديه اوكي هنا انتيجين سي ا 199 ACE et alpha photoprotéine هذوما دي ماركور ou bien هذوما دي ماركور tumoraux c'est rien à voir اوكي ماهوش ما عندهاش علاقه الكاركتير كوليستاتيك كوليستاز معناتها كاين هناك مانع من خروج les sels biliaires متفاهمين. Qu'est-ce qu'on a aussi? Très bien. Phosphatase alcaline, bilirubine non conjuguée, TGO, TGP. Et non conjugué beaucoup plus, ou que c'est non conjugué في الإيموليز. يعني مازال ما راحش للكبد تخدم. هنا راح للكبد بصح كي جا رايح يصب ما لقاش. كاين هناك باراج تفهمين الكوليستاز شوفوا باش تفرقوا ما بين بيليروبين كونجوغي نون كونجوغي الكوليستاز يساوي باراج متفاهمين كوليستاز يساوي باراج كيعود باراج معناتها راهو مخدوم قاضي حاجه راهو كونجوغي قاضي حاجه متفاهمين كيعود كونجوغي دونك سي با لا بين دو فير نروحو نديرو بيليروبين نون كونجوغي سي دونك سي با لا بين تي جي او تي جي بي هنا موش الكبد اللي راهي مريض متفاهمين c'est pas le foie qui est malade متفاهمين اوكي كاين باراج كوليستاز يساوي باراج تي بي ترانساميناز والالفا جلوتاميل اسمه جلوتاميل هكا ترانسفيراز دونك هادو ما عندها حتى علاقه قلنا الكبده راهي صحيحه نروحوا للاو بيليروبين كونجوغي وي باسكو سي باراوت كونجوغال الكبده راهي صحيحه معافاه دونك السبب هو الباراج اللي ماهوش نخلي لي سيل بليغ تروح تصب البيليروبين يصب اوكي فوسفاتاز الكالين اوسي وي دائما فوسفاتاز الكالين حين يزيدوا كاين باراج كاين مانع اي نيوكليوتيداز لا ميم شوز راهم هذوما تلقاهم دائما في نفس السياق نروحوا 67 ليكزامان فيزيك retrouve à l'inspiration des lésions de grattage ديما نشوفوا وصح تلقاهم مخبشين شفتوا باغ اكزومبل جو سي با like par exemple شفتوا الولاد صغار par exemple كي يمرضوا بالبوزكار ولا او تلقاو دي ليزيون دو غراتاج على باسكو يحكوهم هنايا تلقاو عندهم فريمون دي ليزيون دو غراتاج راني نقول لكم كي تلقاو لينيير à la palpation une masse piriforme appendue au bord inférieur du foie واش هي la masse piriforme واش في رايكم واش معناتها شكلها شكل الايجاس اوكي لانجاسا كيما يقولوها piriforme voilà donc au bord inférieur du foie et mobile avec les mouvements respiratoires devant ce شوفوا معايا مليح يقول لكم باللي انتفاخ هذه قاعده انتفاخ الحويصله الصفراويه متفاهمين زائد إكتار c'est un cancer du pancréas jusqu'à preuve du contraire كيلقاوها منفوخه c'est un cancer du pancréas malheureusement jusqu'à preuve du contraire كيلقاوها مش منفوخه سافا دونك الواحد يرتاح اوكي دونك ça c'est très important قلت لكم masse piriforme, appendue معلقة au bord inférieur du foie et mobile avec les mouvements respiratoires. C'est logique, c'est la vésicule biliaire. Devant ce faisceau d'arguments, quels sont les examens demandez-vous pour confirmer votre diagnostic? Mais il y a les examens pour confirmer votre diagnostic. الاولى شفناها ما شفناش كوريجيتيف نروحوا نشوفوه تو دو سويت قد هادي 66 دونك 66 سي او فوالا 66 سي او اوني يعني صحاح تري بيان دوزيام 67 قال لك واش هما لي زيكزامان اللي لازمنا نديروهم بون بيلي قال لك بور كونفيرمي ركزوا لازم تركزوا كي تعودوا تقراو اي سهله شوفوا باذن ركزوا مليح برك بور كونفيرمي فوتر دياغنوستيك بيلي اي ار ام ديروا في بالكم بيلي اي ار ام سي ان اكزامان بري اوب تفهمين قبل العلاج ولا قبل لو جيست ثيرابوتيك دونك جو في éliminer normalement c'est non لازم تعرفوا برك pour confirmer le diagnostic une échographie abdominale je pense pas
ليكوغرافي ماهيش كلير، ماكش راح تشوفوا بها كلش، متفاهمين؟ ما تبينش كلش. تي دي ام ابدومينال وي شوفوا تي دي ام سي بور كونفيرمي لو دياغنوستيك. تي دي ام سي بوكو بلوس في البنكريا، هادو الاعضاء اللي تكون ريترو بيريتونيال دو بريفيرونس كيما لي غان، متفاهمين؟ دونك سي تي دي ام ابدومينال. ensuite ايكو اندوس. شفتوا الفرق ما بين ايكوغرافي اللي هي تكون هكذاك على فيغل وما بين ايكو اندوسكوبي؟ ايكو اندوسكوبي وي ستادير اندوسكوبي افيك ايكو، يعني كاينه اون سوند اندوسكوبي كنزيدوا لها ليكو، سي سوند تاع الايكو تاع الموجات الصوتيه. اون بيوبسي سكانو غيدي نو، جو بونس با اون بيوبسي سكانو غيدي ما عندها حتى علاقه بور كونفيرمي لو دياغنوستيك، باسكو شوفوا بالتي دي ام يتبان ويزيد، قالش يتبان ويزيد. وليكوندوسكوبي وي. Pour moi, je vais cocher CD. Comme l'IRM, c'est pré-op pour la pré-geste. OK. L'échographie abdominale n'est pas claire at all. OK. Biopsie scanner guidé, هذه ما عندها حتى علاقة البيوبسي. لا ندير بيوبسي أنا. ما عندها حتى علاقة باسكو سي تري كلير. OK. دونك راح نكملوا هنايا في نشوفوا 67 هكذا. 67 سي سي دي. bon سي دي. دونك سي تي دي ام abdominal avec une écho-endoscopie. بون راني قريب نخلص باش كشما دي كيسيون اللي نحاول باش نسرع باش مقبل لا يقفل البث. لو بيلون كو فوز افي دوموندي اللي هو هاديه لا كيسيون واش لقينا سي سور تي دي ام. اوكي. تي دي ام abdominal a montré une formation tumorale. لقينا une formation tumorale de 3,5 cm. et ما على باليش انا اسكو نتوما دايرين نورمالمون، على باليش اسكو كاين نورمالمون في لو كور في لو كور ديالكم كاين هذيك تاع تي 1 تي 2. اوكي T1, T2, je pense que normalement c'est ça. Ah, voilà. Donc T1, T2. T2, tumeur supérieure à 2 cm de diamètre confinée au pancréas. On a extension extra-pancréatique sans atteinte de l'artère mésentérique supérieure et du tronc, etc. Le bilan que vous avez demandé dans la question précédente a montré une formation tumorale de 3,5 cm de diamètre siégeant au niveau de la tête du pancréas sans signe d'envahissement vasculaire. هنا ركزوا بزاف هنا تركيز مطلق على sans signe d'envahissement vasculaire ni ganglionnaire avec formation nodulaire hépatique métastase. Donc شوفوا قال لي métastase M1 directly M1 de 28 mm يعني 2.8 cm de diamètre siégeant au niveau du segment هذا le segment 7 du foie. Donc c'est خلي بالكم 1 2 اوكي 1 2 3 1 جاي لنا 2 3 4 4 بي 5 6 7 8 7 جاي à droite la plus droite. OK du foie. Comment classez-vous cette lésion؟ اولا قال لكم كاين ميتاستاز، دوك نروح نحي هذه الأ M0 ماهوش M0 نحي الأم. وين نلقى M0 نحيها، نحات لي الأ نحات لي السي بقات لي بي دي او. alors البي دي او كاينه تي 2 تي 3 قبل الغونغليون كاينه ولا ما قال لكم با دو سيني سون سيني دو فاسكولار غونغليونير ما كانش الغونغليون مش مقيوسه، متفاهمين؟ دونك نروحوا M0 راحت الان 0 واش بقات لي M0 راحت الام 0 قلنا وراحت السي بقات لي البي دي او. البي M1 وي جو سوي داكور M1 M1 N1 N0 تروح الدي واش تبقى لكم؟ تبقى لكم باردون جو فو دير لو N1 هو قال لك ما كانش نحيو لو بي تري بيان واش تبقى لنا؟ اوكي تبقى لنا غير الدي N0 متفاهمين؟ ما كانش غونغليونير. T3 هنايا كيفاش تعرفوها sans signe d'envahissement vasculaire parce que si vous prenez le cours راهو هاي extension extra-pancréatique sans atteinte de l'artère mésentérique. وهنا واش قال لكم sans envahissement vasculaire هما يقصدوا بها l'artère mésentérique. اوكي الشريان المساريقي. et voilà donc c'est le D. T4 non parce que هنا قال لكم sans signe تقدروا تقدروا par élimination تقدروا تكتشفوها sans signe d'envahissement vasculaire ni ganglionnaire تروحوا تيليمينيو واش تلقاو دي اسكو دي و نو نروحوا نشوفوا دونك 68 دي très bien. نروحوا لي كيسيون قبل الاخيره en l'absence de traitement في غياب العلاج ما هي كيف نقول او ما هو الكومبليكاسيون المضاعفه او المضاعفات الوحيده التي نخاف من كاطباء او كجراحين عند هذا المريض. اولا هل تخافوا من الكومبليكاسيون تاع سيروز بيليير سكوندير او قلت لكم الكبد ما عنده حتى علاقه
السيروز راهو يصيب الكبد اللي اصلا عيان متفاهمين كو سو سوا باغ اكزومبل ياكل دواء كرونيكمون كي مثلا ياكل باراسيتامول بزاف ياكل لاسبيرين بزاف عنده صارتو ديجا هيباتيت بي صارتو هيباتيت سي متفاهمين دونك سي سا سيروز بيليير سكوندير المخلوق مسكين نو encéphalopathie hépatique non non يعني قلت لكم encéphalopathie hépatique généralement post hépatite ok angiocolite واش رايكم angiocolite ileus biliaire عنده حتى علاقه ileus biliaire ما يديرش سي فوالا hépatite fulminante قلت لكم hépatite fulminante généralement تاع البي post hépatite B اوكي سي اوكي اونجيوكوليت واش معناتها اونجيوكوليت اذا كاين باراج قلت لكم كاين ان باراج كاين ان اوبستاكل دونك يطول هذاك الاوبستاكل واش يصرى صرا ستاغناسيون كي الماء يركض واش يصرى يولي مستنقع كي يولي مستنقع واش يولي حاشاكم يتعفنوا الجدران اونتر بارونتيز اونجيوكوليت اونجيو معناتها فيسو دونك التهاب المساري او المجاري الصفراويه c'est ça angiocolite si le plus en fait le plus logique ou bien la proposition la plus logique متفاهمين ça style pour moi je vais cocher C قلت لكم هذول خاصين بالكبد الا والبي والاو خاصين بالكبد إليوس بيليير يحدث مثلا كي تقول كاين ليتياز متفاهمين بون فوالا سي سا ولا باغ اكزومبل بيريتونيت الى اخره بصح حنا إليوس او قال لكم بيليير سببه مثلا ليتياز بيليير لو بلو سوفون متفاهمين دونك سي la plus logique. Donc, 69 c'est très bien. شفتوا 69 سي نروحوا للسبعين الأخير. Une fois شوفوا الحكيمة راكي معايا دوك بعد كي نخلص أعطيك كاش تخلي فرصة كاش ما كاين سؤال أي حاجة مش واضحة قبل لا يتقفل. Une fois que vous avez classé la lésion رانا كلاسينا la lésion اللي هي T3 M0 M1 les ganglions ماهمش مليوسين T3 ماهوش كيما قلت لكم هنا le T3 voilà le T3 extension extra-pancréatique sans atteinte de l'artère mésentérique supérieure ok et du tronc comment dirais-je تاع l'aorte alors لا اله الا الله محمد رسول الله très bien plusieurs moyens voilà قال لك un ولا plusieurs moyens thérapeutiques sont proposés lequel ou lesquels واش هو العلاج بما انه كلاسيناه T3 M0 M1 واش نديروا له T3 M0 M1 قداه في عمره دونك il est 65 ans متفاهمين عنده إكتار الدنيا مخلطه دونك واش رايحين نشوفوا دونك اسكو نديروا له une duodénopancréatectomie céphalique اوكي والله شوفوا من هنايا هنا راهو تي 3 لازم تهزوا شاك كلاس تي ان ام كيما لهنايا كل وحده عندها لو تريتمون تاعها كون تروحوا تشوفوا هنا لو تريتمون كاين ان تريتمون بالياتيف اي تريتمون كوراتيف دونك يعود باغ اكزومبل راهو جاي غير في بلاصه تي 1 تي 2 ماكسيموم نقدروا نحيو بصح كي يعود تي 3 راهو بدا عافانا الله واياكم بدا ينتشر اوكي دونك duodénopancréatectomie céphalique ولا une splénopancréatectomie caudale راهو دو لا تيت دونك سي غير افوار هنايا كي يعود كودال معناتها في لا كو céphalique يعود في لا تيت دونك هنايا non il n'est pas en fait cette tumeur là n'est pas localisée donc نحيوها on doit éliminer la proposition A et B ensuite une dérivation bilio-digestive, c'est logique parce qu'il présente le syndrome ou bien le caractère cholestatique تاع l'ictère ديالو راهو عنده lésion de grattage متفاهمين la vésicule biliaire تاعو راهي كبيره تنفخت الدنيا donc c'est signe de stagnation donc une dérivation bilio-digestive باش كيف نقول نصرف نحيو هذاك la stagnation très bien déboucher voilà c'est ce que je veux dire le mot que je cherche une pancréatectomie sans duodénectomie يعني زعما نحيو له البنكرياس شوفوا مدايرينها لكم كاع ريتيك sans duodénectomie يعني بلا ما نحيو له الديودينوم بون هنا بانكرياتيكتومي هذه قال لك سون ديودينوكتومي الوغ كو ديروا في بالكم باللي كي يتقاس لا تيت لازم نحيو البنكرياس علاه نخافوا من لي مارش ديما نحيو لي مارش اي عافانا الله واياكم اي كونسير لازم نحيو لي مارش فهمتوني يسميوهم لي مارش تاع كيفاش يسميوهم الحوسه اللي بالعربيه ليسونسيال باش
يكون الانسان مرتاح باش الطبيب كي الجراح كينحي باش ما يزيدش باذن الله تعالى يزيد يعاود يرجع له باسكو على بالكم باللي لي كونسير سون ريسيديفون. Finalement, une chimiothérapie, le cours, la chimiothérapie, le traitement palliatif, la chimiothérapie et la radiothérapie font partie de l'arsenal palliatif. Ok, c'est surtout à la T3, donc نعاونوه باش ينقص له اللي او كان 3,5 il est 3,5. Donc la chimiothérapie ça sera donc un traitement ou bien fait partie donc كيما قلت لكم font partie de l'arsenal palliatif. Ou bien la chimiothérapie fait partie de l'arsenal palliatif فقط للتخفيف عنه. Donc رايحه نكوشي dérivation biodigestive parce que راهو الدنيا مبوشيه عنده سي لوجيك. البين نحيوها باسكو ماهوش مقيوس في الكودال يعني في لاكو نحيوها. الجودينو بونكرياسيفاليك وحدها ما تصلحش اوكي حتى ونحيولو كي نحاولوا اذا خممنا نحيولو لا تيت بلس جودينوم. هنا اون بونكرياتيكتومي سون جودينوكتومي لا لازم افيك لو جودينوم. chimiothérapie c'est palliatif. وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Est-ce que عندك حكيمة كشما question pour terminer inchallah. Donc ça c'était le cancer de la tête du pancréas. Est-ce que عندك des questions ou non? Est-ce que la pancréatite aiguë peut révéler un cancer du pancréas ou là non? Si oui, genre l'icterbaclibène ou bien qu'il y en a d'autres وشنو la pancréatite وشنو ما فهمتش السؤال. Par exemple واحد دارت له une pancréatite aiguë لقينا بلي عنده un adénocarcinome. Est-ce qu'après on va traiter la pancréatite aiguë ou la comment? انتي واش رايك شكون هي l'urgence واش رايك؟ La pancréatite. La pancréatite on قال لك la pancréatite اخي كاينه la pancréatite aiguë كاينه la pancréatite chronique. La pancréatite aiguë c'est une urgence. Et quand on dit même le tableau تاعها c'est une urgence. يخشتي دوك لي سيني يجيك اون شين دو فوزي نخلص. دونك حنايا الاولويه دائما ديري الحكيمه في بالك باللي كاين هناك نظام الاولويه في لا شيروجي. دائما لو تابلو ديرجونس نبدا الساعه لو تابلو لازمني ننقذ له حياته نبدا الساعه بليرجونس ومن بعد نروح للتومور. نقدر من بعد يرحمها ربي. تومور ماهوش شي باغ اكزومبل ما عمليش انايا ما راهوش نخلص عليه نروح الساعه ننقذ له حياته اللي هي لا بونكرياتيتي. ديري في بالك بلي راهو ارتفاع في الليباز هذا اللي يقدر يروح ياكل له جسمه كل بمعنى راه قاعد ياكل له في البونكريا قاعد يذوب فيه اول حاجه. وثاني حاجه راهو قاعد يمشي في الدم وكيمشي في الدم وقاعد يقيس باغ جوكستابوزيسيون يقيس في الاعضاء في لي فيسير في الاحشاء يروح يقضي عليهم. دونك انايا بور موا او انت كحكيمه اول حاجه لازم تنقذي حياه المريض تاعك. جاك مريض في الاستجابه اول حاجه لازم تنقذي له حياته سي لا بونكرياتيت ايغو. ومن بعد التومور يرحمها ربي ستابيليزي له لي كونستانت الديناميك ديالو صافا الحمد لله حافظ له على كش ما تبقى من البنكرياس تاعو حافظ له على الوظيفه الغنال ديالو. دونك نقدر دوكا يعني نخدم اليز. دونك من بعد يرحمها ربي اوكي باش نشوف اسكو باش نشوف اسكو ربما التومور تاعو ماهوش ستاد كبير. ربما ستاد ما عمليش انا تي 1 ولا تي 2 ولا ماهوش ستاد كبير. ومن بعد لازمني دائما الحكيمه لازم تخمي في لي زورجونس تنقذي المريض تاعك من الحاله المستعجله ثم تخمي ومن بعد تخمي في التومور. اسكو جيتي كلير؟ وي انا قصدي باغ اكزومبل نديرو ابنديسيكتومي ابري عاد نشوف واش ندير له بور لو كونسير هكا. ابنديسيكتومي ولا ما سمعتكش بونكرياتيكتومي ولا واش تقصدي؟ وي واحد اخي عنده اون ابنديسيت ايكو شغل نو كومبليكي نديرو اون ابنديسيكتومي. بيسك كنتي هذا وي كنتي تحكي لي الحكيمه على بونكرياتيتي كنتي تحكي لي على البونكرياتيت انا لا وي اكزاكتومون. فوالا اسني جو في دقيقه برك نحبس لونغيسترمون باش هكذاك باش يخرج هكذايا تري بيان باش نحبسوا برك arrêter